जो मानकर भुजर शक्ति अच्छी भाई गो हत्याकारी को गुली मारो गो हत्याकारी को हत्या करने वेद आमको निर्देश देते आमर कथा नुह कि केवल भावगत आवेशता प्रवणता नुह गो हत्याकारी को गुली मारिया वेद भगवान हमको निर्देश देते गो हत्या गो रक्षा राष्ट्र रक्षा स्त्री जाति मानकर रक्षा धर्म रक्षा एवं आत्मरक्षार्थे ब्राह्मण शस्त्र उत्तोलन करें परशुराम जमी शस्त्र उत्तोलन करते तेणु निज भितर से अंतर्शक्ति को जागृत करने हम प्रत्येक सनातन कर्तव्य है जदि शासक जनसमाज को प्रतिनिधित्व कर शासन तंत्र कौन सी प्रकार आमको भूल बाटर परिचालना करती गुरु मार्गदर्शक साजी प्रथमे सुचिंतित प्रस्ताव दिय परामर्श दिय भाई ये आम भूल हो। जय श्री राम जय जगन्नाथ श्री सुरभ्ये नमः। समस्त को आज भातृ द्वितीया पवित्र कार्तिक मास गो नवरात्र महामहोत्सव द्वितीय दिवस काली गिरी गोवर्धन पूजा आरंभ हो महोत्सव समग्र सृष्टि पृथ्वी प्रकृति परिवेश पर्यावरण समर्पित ए गो नवरात्र समस्त गोटे गोटे ना गो तेणु ये जो गो नवरात्र द्वितीय दिवस रे आज समस्त गोपुत्र कलिंग गौपुत्र महोत्सव ओडिशार कोण अनुकोण पदार्पण करितिबा सनातन धर्मर विजय वैजयंती को विश्व गगन रे उत्तोलित करी लहरायित करिवार शुभ संकल्प अंतर्मन रु समस्त सनातनी बंधु माननकु जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की समस्त भितरे ए अफुरंत उत्साह उन्मादना एवं से जो राष्ट्रवाद गोमाता प्रति भक्ति अफुरंत शक्ति संचरित हो महा महोत्सव कलिंग गौपुत्र सम्मेलन जो समस्त एकत्रीकरण होती अवसर में मंचमंडित समस्त सनातन धर्मर मार्गदर्शक महाजन जो माने निजर पानी माध्यम समाज रे जनजागृति सृष्टि करुचंती निरंतर प्रचेष्टारत समस्त हृदय गभीरतम प्रदेश भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करुछि। आजिर जो संकटमय घड़ी संधि मुहूर्त जो आमर जीवन संकट घेर प्रकृति पर्यावरण परिवेश सब किसी विषाक्त एक विश्वर घनांधकार बलय को चिरी ताकु पुणी अमृत सिंचन करने को हम शुण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा बोली आमर वेद उपनिषद जो महानिर्घोष आम मैंने अमृतर संतान मृत जी नुहे से अमृत जी सदा जीवंत ए जीवंत तत्वर बाहक सात्विक शक्तिर प्रचार एवं व्याप्ति दिगरे जी उद्घोषणा करे ताहा ही सनातन मूल मंत्र और सात्विक शक्तिर मूल उत्स है गो गो बोली कहले केवल आमर चतुष्पदा गाभी नुहे सृष्टिर ना भी गो पृथ्वीर ना भी गो ए समग्र परिवेश पर्यावरण ठारू सबु किछि को प्रतिनिधित्व करुवा शक्तिर ना गो गो शब्दर अर्थ कौन गम धातुर गो गच्छति अनेन इति चरैवती चरैवती महामंत्र रे अभिमंत्रित करिसंती निरंतर लगे रहो रे भाई हरदम लगे रहो रे भाई बनत बनत बन जाई। तेणु जीवन को गतिशील करिवार जो अंतर्मनर संकल्प से शक्ति प्रतिनिधित्व प्रतीक होचंती गो। तेणु गो बिहुने सृष्टिर परिकल्पना मध्य असंभव सबुठ बड़ कथा होची आपण माने समस्ते जेन तेन प्रकार गोर सेवा पई गो रक्षा पई गो पोषण पई गोर
ସଚେତନତା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଗୋବଂଶର ଭବ୍ୟତା ଦିବ୍ୟତା ମହିମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଗୋବଂଶଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଜନଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଏ ହବ ଗୋ ସେବା, ଏ ବ୍ରହ୍ମୋଚିତ ସେବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୁଜରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭାଇ ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗୁଲି ମାର। ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବେଦ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର କଥା ନୁହଁ କି କେବଳ ଭାବଗତ ଆବେଶତା ପ୍ରବଣତା ନୁହଁ। ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗୁଳି ମାରିବା ପାଇଁ ବେଦ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋ ହତ୍ୟା, ଗୋ ରକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର୍ଥେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ। ପରଶୁରାମ ଯେମିତି ଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ଶାସକ ଜନସମାଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜି ପ୍ରଥମେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ, ପରାମର୍ଶ ଦିଅ, ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହଉଛି। ହିଂସା ଦୂରୟତେ ଇତି ହିନ୍ଦୁ। ଆମେ ତ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହୁଛେ। ମା ପ୍ରତି ହିଂସା ବର୍ଜିତ, ମାଙ୍କୁ ଯୋଉଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ ତାକୁ ବର୍ଜିତ। ଗୋବଂଶ ଯୋଉଠି ସୁଖପୂର୍ବକ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମୃଦ୍ଧି ବଢେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସନାତନର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଯାଇ କୋଉ ନଭମଣ୍ଡଳରେ ଉଡିଯାଏ। ଆମେ ଗୋ ବୋଲି କହିଲେ ଜର୍ସି ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ଫ୍ରିଜିଅନକୁ ବୁଝୁନି। ଭାରତୀୟ ବେଦ ଲକ୍ଷଣ ଗୋବଂଶ ହିଁ ଗୋ ଗଳକମ୍ବଳବତୀ। ଯାହାର ପ୍ରକୃତବତୀ ଗୌ ଗଳକମ୍ବଳ ଥିବ, ହମ୍ମା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ସେ ତ ଗୋ। ବେଦ ଲକ୍ଷଣ ତତ୍ଵକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଗୋବରରେ ଆଉ ସେ ତତ୍ଵ ପାଇବା, କଣ ଔଷଧୀୟ ବନସ୍ପତି ତତ୍ଵ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି, କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରିଜିଅନ୍, ସେ ଏମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋବଂଶଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନହେଲେ ବଡ ବିନାଶକାରୀ ହବ, ରୁଗ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଓଡିଶା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ, ମିଲେ ସୁର ମେରା ତୁମାରା ତ ସୁର ବନେ ହମାରା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଏକ ହଉ, ଶାଣିତ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମର ସଂରଚନା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ଏଗୁଡା କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁନେ, ଆମର ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉନି, କାହିଁକି ଅନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସନାତନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାଜ ସୁଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଜଣେ ଲଢୁଆ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ। জাগ জাগরে বীর হিন্দু উঠু কোটি উত্তাল সিন্ধু। জাগ জাগরে বীর হিন্দু উঠু কোটি উত্তাল সিন্ধু।